Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allahu jalla jalaluh, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy salawatullahi wa salamuhu alaihi, marartu laylata usriya bi bil mala'il a'la wa jibrilu kal hilsil bali min khashyatillahi azza wa jal. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, al-mukarramun, segenap para hadirin, para undangan, para bapak, para ibu, sedak setajana sangat batan kuala ta'zimin. Bil akhas fadilatal mukarram Ki Haji Ahmad Taib hadiri, saya sangat batan kuala ta'zimin. Fadilatal mukarram Ki Haji Abdullah Khan Tabrani, secukan batan kuala hormatin. Fadilatal mukarram Ki Haji Imam Makhsus, secukan batan kuala ta'zimin. Sareng sateja para masyayikh, para kiai, para asatid, pini sepuh, tokoh dan pemuka masyarakat, utama epon dak bapak kepala tisah setempat, sareng sateja pembantu epon, sedak satejana sangat batan kuala ta'zimin. Alhamdulillah, matur puji ban syukur dak keajunan Allah. Segak dima lebat barokana para ulama, lebat barokana sesepuh kita bersama. Allah subhanahu wa ta'ala kosokan mapolong kulaban ajunan di pelataran masjid yang kita muliakan. Apolong akompol apangki alengki dalam acara saya sangat molja eki kaditok bersama mot ngemotin peristiwa besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kenal kalaban Isra ban Mi'raj, malar mantar sedaja kebagusan, sedaja kesayan yang telah kita tampakkan bersama. Mulai balik dua malam saling sompeng, saling dukung, saling bantuh, saling hadir dak kadintok tempat saat malam mangken seteja malar mantar etere ma'abi ajunan Allah. Amin Allahumma. Tantretan sedaja abtina namong acerita dari segi sejarah masalah mangken faidana hikmat dari bareng sebisa bedek sebisa yang kuiban epon tut sarang ajunan insyaallah
etarangakin sareng rughuru para kiai sebanyak semangkin hadir malar mantar amanfaat amin Allahumma. Tantretan sadaja banyak orang hadir di Isra dan Mi'raj, banyak kulaban ajenan satan hadir di Isra dan Mi'raj, kadang tak paham, kadang tak ngerti pana apa Isra gak ditok kiai melana mana bi zaman timen tabuna kita para kiai sepo gak ditok ketika mengadakan Isra dan Mi'raj epon Rasulullah sebagian tempat gak ditok tabuna kita nikah beliau hadir malar mantar lanjama umur barokah amin Allahumma. Ada situ kiai sepuh Bengkalan malar mantar kengeng barokana amin Allahumma. Tantretan sadaja kondimen sampai kol 2 sampai ngatelok bahkan kita berani ke fadli bersadaja para kiai sepuh kak dinto. Tapi ketika zaman ampun kita pada sibuk, para ulama sokonek banyak sepenting hasil sepenting ekole sareng golaban ajunan nyeritakin tentang Isra dan Mi'raj ekala sokonek demi sokonek sepenting afaida dan manfaat amin Allahumma. Li alik sadaja dimen waktu na ajunan Rasulullah tahun 10 kanabian Kanjeng Nabi kak dinto dalam kesosaan dalam keruwatan dakwah beliau dalam mendapat Quran nyabarakin Islam hampir sekitar Mekah kak dinto tolak baginda Rasulullah mios Kanjeng Nabi Muhammad dak temor Mekah dak kota Taif tondung mata abar ajunan Rasulullah dak tamoy-tamoy sedatang dak Ka'bah tak etoro. Bahkan Rasulullah ketika itu rajin Nabi ajunan Allah Ta'ala Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha panggil baseta menjadi sebi ajunan Rasulullah kebai bemper perjuangan dalam dakwah Islamnya baseta bi ajunan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada tahun 10 gak dinto kenal dalam sejarah amal ahzan atau amal huzni tahun kesosaan di Rasulullah. Ketika itu ajunan Allah Ta'ala makon malaikat Jibril tepat malam betolekor bulan Rejab menurut riwayat sepaling masyhur tahun 10 Allah Ta'ala atikanan malaikat Jibril turun ke baba Muhammad tepan sosa tangbur leburan tepang ruwet kabala kibalan jalan bi kakeh pak celing dak bintang-bintang seganteng pak celing dak tanda-tanda kekabasan sengkok tabun Allah kiba ke atas leki pak celing dak swarga paningalen dak sidratul muntaha malaikat jeng Nabi Muhammad bunga artena panapa bi Allah Ta'ala deki ibrin hadiah ibrin kemuliaan selok toman ibaki dak para nabi selamba Allah Ta'ala nyinggung dalam Al-Quran linuriyahu min ayatina Allah sama Isra ajunan Rasulullah Allah Ta'ala semanggil ajunan kajeng Nabi panapa ya Allah linuriyahu min ayatina sop aja engkau mengatela ke Muhammad tentang tanda-tanda engkau semuljah tentang ciptaan seane Muhammad bingko ihibura sehingga akhirah panapa dari perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah oleh situng ibadah seteti kuncina swarga gak ditok pejeng 5 waktu hadiah dari ajunan Allah Ta'ala da umat ajunan Rasulullah da ajunan Rasulullah malar bantar yako sebagai umat amin Allahumma. Waktu malam betolekor Kanjeng Nabi asaren lemah sabapun ajunan Rasulullah oneng-oneng malaikat Jibril kak dinto lo ingat biasa nah ketika epakon bi Allah Ta'ala tepak malam nekat teretan
biasana malaikat Jibril lebat dari pakar, biasana malaikat Jibril lebat dari labang. Tapi ketika oleh perintah pakon apakta Rasulullah tepat malam Isra, malaikat Jibril menembus atap rumah Sayyidatina Hani Ummu Hani sepupuipun ajunan Rasulullah. Tekala kanjeng Nabi tepang asaren kamar, malaikat Jibril gelenon nembus atak gak dinto. Kanjeng Nabi abu ngebadapan apa malaikat Jibril? Kanjeng Nabi panjenengan pakon bakta bi ajunan Allah. Tepak nikah malam, tepak malam, pakon gak kama panjenengan pakon bakta dak Palestina, kebun barak dajana Makkah, nengak disabada Masjidil Aqsa. Pas kanjeng Nabi Muhammad bakta bi malaikat Jibril, keluar di dalam, sahabat pengkira Ka'bah, pada situng somor, kenal kalaban somor Zam-Zam. Kanjeng Nabi besarin. Ketika besarin Rasulullah buka dadamol jana bi malaikat Jibril, keluar atemol jana Rasulullah. Pada situng malaikat car-kancer nolongin malaikat Jibril. Naku talam dari emas, naku beda dari emas. Yesen aing Zam-Zam. Entar dak malaikat Jibril setepang muka dadamol jana Rasulullah. Ate setera, ate semahamulja, ate sepenuh kelaban nur, ate sepenuh kalaban hikmat, sajan tera, sajan molja, eserenin kalaban aing Zam-Zam malar banter daripada somor Zam-Zam eka besadaja. Amin Allahumma. Waktu nalastara eselen ketika ate kak dito babale dak Rasulullah, malaikat Jibril pas ngalak sepotong dari petana kanjeng Nabi arupa akin taking pai kocak bi malaikat Jibril, hadhihi hadus syaitani minka. Kanjeng Nabi kak dinto bagina rahmat sekandi setan dari panjenengan. Panjenengan bi ajunan Allah Ta'ala ursila lil alamin, rahmatan lil alamin. Panjenengan bi Allah Ta'ala keluar sebagai nabi pembawa rahmat. Setaja makhluk Allah Ta'ala netes dari rahmat ajunan, sekak bungkaan, sewan hewanan, semanusah, sebatoh, selange, sepumeh oleh tetesan rahmat dari Rasulullah, sampai bangsa setan iblis oleh rahmat dari Rasulullah. Padahal iblis bi Allah Ta'ala inas orang nuraka lebat Al-Quran. Akhir apa-apa bagina rahmat sekandi iblis kali itu buang waktu malam Isra bi ajunan malaikat Jibril, perintah dari ajunan Allah. Pasai pacampo boleh atemol jan Rasulullah, pasai ngalakin tompaan dari swarga. Tompaan panapa kiai? Situng hewan sabi Allah Ta'ala ikagabai dari nur. Ika nur nega, nika cahaya. Mon satera nika lampu. Tapi santorongan nika nur. Hewan saya tompak bi Rasulullah, saya yastanin bi kanjeng Nabi tepan Isra, kalak dari swarga bi malaikat Jibril. Kocak hewan buruk, buruk cak Arab, cak maturuna mana kilat petir. Kenapa? Karena buruk kak dinto tanda sepada bi kilat. Kan kak dimah pengatelan mata buruk, kan neka tanda seburuk. Akhir Rasulullah penompak ban ajunan Rasulullah bi kanjeng Nabi, bi malaikat Jibril penompak pangastanin. Malaikat Jibril nonton dak buruk pas kapur bi ajunan Rasulullah. Tepak waktu malam dari kak dinto perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah dak jabun barak dajana Mekah dak Masjidil Aqsa Palestin berempat 1000 kilo kak dinto perjalanan neka kocak Isra. Ketika kanjeng Nabi Muhammad berangkat para ibu lok sampai jauh sekitar oleh 300 segamek kilo, kanjeng Nabi turun di malaikat Jibril ban buruk. Panapa malaikat Jibril ngiring turun kanjeng Nabi nengkak dintok sekocak tanah Madinah dekik diakik panjenengan apinda dekak dintok tempat toria solat 2 rakaat. Kanjeng Nabi solat 2 rakaat. Lasara solat berangkat Rasulullah lok tetok jauh pas pada panapa pungkana korma sebagian riwayat turun pungkana korma kak dintok. Panapa boleh malaikat Jibril kanjeng Nabi ni kakak pungkaan setoman iyau bin Nabi Musa ketika buru dari Fir'aun lamba toria solat 2 rakaat panjenengan berangkat boleh
ingon yang berkampung tandretan sedaja pas turun boleh gelak buruk mendarat panaba boleh malaikat Jibril kanjing Nabi nika kampung kan dengan kelahir Nabi Isa lamba saya lahirakin dari epun Siti Maryam toreh asolat 2 rakaat panjenengan pada asolat berangkat boleh ingon yang lo sampai jauh pada gunung Raja abato celeng pas turun boleh buruk kak dito panaba boleh malaikat Jibril turun ajunan Rasulullah ngiring asolat 2 rakaat gunung nikah lamba setoman ematoren bi Nabi Musa ban sebagian kaumah amunajat da Allah Ta'ala nang tempat kak dito tore panjenengan asolat 2 rakaat ketika mari asolat berangkat terus dah perjalanan menuju Masjidil Aqsa engoneng teretan ketika berangkat kak dito pas beda iblis beda jin ifrit nabang Rasulullah senumpak buruk ban malaikat Jibril adang di kanan epepet dari kacer kanjeng Nabi sempat atoliah malaikat Jibril kebetir takut kanjeng Nabi takut akhirnya malaikat Jibril ala u'allimuka kalimatin taquluhunna ya Rasulullah kanjeng Nabi tore baca mun bi pancenane baca mausan gak dinto setan senabam ni kegeger katana tong abar bi oncor seteku akhirnya bi malaikat Jibril eba lain osmausan maus bi Rasulullah iblis setan ifrit senabam gak dinto takodum otabe kelabuin oncor seteku sampai geger mata bedai tanah terus Rasulullah berangkat pas kanjeng Nabi ngetela orang laki bini bedai sabar nanam belta sana tanam tombu kun tombu langsung anyena san nyena langsung abuah pas polong pas ianye sana ianye tanam boleh atau tombu boleh anyena boleh abuah boleh ianye boleh sajan banyak hasilah sabennya langsung teti pabi malaikat Jibril ebalain kanjeng Nabi nek kepentingan orang sampo cek ngajak dak ke mana Allah sampo ajuangakin ke mana Allah ngajak ke pengajian ngajak dak tikiran ngajak dak tempat rutinan bangsa macam malar mantar kepada kita bersama amin Allahumma gencar orang ngajak kebagusan sajuang ke mana Allah Ta'ala lebih rajin tempeng ibadah selain berangkat Rasulullah ketika kanjeng Nabi Muhammad berangkat kak dinto pas ngedim bau sangat room nika bau nana apa Jibril pabi malaikat Jibril balik kanjeng Nabi nika bau nareng bini lamba setoman eto Nabi Fir'aun asabab mempertahankan imanah esoro kafir lo anda esoro norok Fir'aun lo gelem akhirah sebini anak kenek sayempen anak serajaan bila kenah itu noh esaba ebajan saya perintema panas mulai sejak itu keluar bau serom bi Allah Ta'ala sampai mangken perang bi ajunan Rasulullah terus Rasulullah ketika malan meneruskan perjalanan pas ngatela orang laki bini teretan panapang beropu gelanon cetak nih kita cebik botoh sampai ancur sanancur jaga boleh EPJC boleh mate boleh, odi boleh, ECC boleh, terus menerus seperti itu. Pabi malaikat Jibril kanjeng Nabi neka sebagian bernadari seksa orang lu apa jeng. Terus Rasulullah pas akhirat ngatela orang tantretan sadaja awan abengkang akatoan meloloh nurakah akan reba nurakah akan beto nurakah persis bi hewan sawan nang sabar tapi saya apoi ban beto nurakah ibabuin bi malaikat Jibril kanjeng Nabi ni ke sebagian seksa ikan di orang selok makluar zakat tunyana terus Rasulullah ajalan pas ngatela ajunan kanjeng Nabi Muhammad ngatela orang laki bini ju toju ingat kak dintoh yang kain daging segenteng nasi sesae deeran senyaman ternyata deeran ni kalau ternyata keangkat kak dintoh lo celing tapi celing dak pengkira pada petang hewan sebacang serosak daging neka sekeroput di orang kanjeng Nabi heran man haula ya Jibril pasir kadis Jibril pabi malaikat Jibril dawin kadis Rasulullah penting orang landik bini landik laki landik pasangan sehalal tapi pakun melakukan perzinahan di orang-orang seharam
Terus Rasulullah meneruskan perjalanan. Pas ngetela gelenon tak beda nang embong tel cantel seni ke kisah. Ngetela ni ke Kanjeng Nabi. Saban orang lebat cantel lampina cantel barang seekiba yo lebih Rasulullah di atas. Kadis sana apa Jibril. Ni kepenting orang sampo memudarat banyak ende orang lain. Satu jen orang selebat, satu jen orang seentar, satu jen orang seekatela. Sakeen ni kesalah situng pentingan ujian kandi sebagian umat ajunan Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi melaksanakan meneruskan perjalanan. Pas Kanjeng Nabi ngetela orang laki bini alang ngoi nang songai dari dara tambu bi batu banapoi ternyata abu tabung sandak payung tal kalak bu tambung pai kakan asang ngoi nang songai dari dara sabi angam ngembatu ban apoi neraka pai tabun malaikat Jibril kak dinto Rasulullah sebagian dari penting orang sampo membuduk pese Kanjeng Nabi. Terus Rasulullah melaksanakan meneruskan perjalanan. Pas Kanjeng Nabi Muhammad nengalin apa Pak ngatela orang mak cuma orang ngateng napanya mana kaju lo mabah ki menta embu iya teng lo mabah bener betoron embuin abang lo mabah pabi mana kajeril kalinto Rasulullah penting sebagian umat adi amanat dari Allah beriin kekebasaan beriin kekuasaan abang bati presiden abang bati menteri abang tadi DPR abang tadi bupati abang terlupa kepala rumah tangga abang beri tanggungan santri abang beri tanggung jawab bini abang beri tanggung jawab laki ternyata abang lo mampu da amanah salah abang lo melaksanakan amanah sejujur-jujurnya abang pakun angkara terus tiap pemimpin meloloh ini kebanyak diri umat pancen dengan Rasulullah. Terus Kanjeng Nabi ajalan teretan. Pas Kanjeng Nabi Muhammad nengalin apa ngatelenin orang lanjeng kokona agrama ngak neka sampai gelenon keluar penengalah keluar lesana akhirnya mereka Jibril neka Kanjeng Nabi genting salah situng seksana orang sampo arasanan coba. Terus Rasulullah pas ngatela orang lanjeng cilana etekuk cilana konteng dari apoi tombu boleh cila etekuk konteng boleh seksa kalaban kerak cila Nabi ajunan Allah pabi malaikat Jibril kak lintok Kanjeng Nabi penting orang ampo ngajak kebagusan orok ceramah narik orang dak kebagusan tapi sayang abang lo alaku dak kebagusan abang nyuruh orang abasa abang lo abasa abang nyuruh orang apajang abang lo apajang ini kesalah situng penting orang nyuruh kebagusan tapi abang tak bagus saja para ulama guru-guru kita bersama malar mantar pada selamat gapi amin Allahumma. Terus Rasulullah ajalan pas ngatela lo banggen nek keluar sampai raja san keluar abale lo bisa pas keluar sampai serajaan boleh abale tetap lo bisa. Kanjeng Nabi heran kenapa gak dintok Jibril nek Kanjeng Nabi tanda pentingan banyak umat deki banyak kas tabi lesana tibi bi ocan tibi encang reng batura coba mon lo keluar lo neng esapole ba lani ka mangken cepon malaikat Jibril banyak orang kas tabi dabuna tibi zaman mangken salah situng lesan gak dintok geriki golaban ajunan abanta nang HP noles nang 100 noles nang gak di Mekal dimah kadang teti kastana golaban ajunan darama jaga mon ada buah jaga mon les noles malelok kasta ibu di malar mantar pada selamat amin Allahumma. Terus Rasulullah Kanjeng Nabi ngeding suara swarga awlogan pas terus Kanjeng Nabi ngeding suara neraka awlogan pas Kanjeng Nabi Muhammad dapat dak Masjidil Aqsa Palestina anu apa kiai ketika Kanjeng Nabi memasuki Masjidil Aqsa nenggak di sebanyak orang apajeng berdoa sujud berdoa ruku berdoa membaca Fatihah Kanjeng Nabi masuk ber malaikat Jibril asolat sabun asolat 2 rakaat pabi malaikat Jibril ekotoen atadri man haula ya Rasulullah pancenan oneng digeseres asolat kabeh Kanjeng Nabi lo oneng pai balen malaikat Jibril kak disa para nabi para utusan dari Nabi Adam sampai Nabi Isa terakhir sebelum ajunan
bi Allah taala baca kekapi dari makbarona, bi Allah taala babali boleh ketunya dari barzana demi ngormat ajunan ya Rasulullah. Akhirat datang pas beda akamat esapun akamat kesedaja para rasul ben nabi asap tunggu lemana bajang masjid gak dinto ada teh imam tada sing imaman nah pas saja pada nyoro ajunan Rasulullah siapa tadi imam ketika kanjeng nabi tadi imam gak dinto apa jam 2 rakaat emak mumin sedajana anbiya ban utusan ibu dina termasuk malaikat Jibril ketika mari ngolok salam kanjeng nabi pas atebda para makmum gak dinto kenapa saya kedebu sedajana anbiya gak dinto bek rempek sanrasan tetenger kiamat dekik kiamat gak dinto kulit kabarin cepon gak dinto terus menerus narangakin tetenger kerajaan kiamat sampun gak dinto Rasulullah pas kanjeng Nabi Muhammad gelanon enga arjeng pah keluar malaikat Jibril talam ai siaing ai si susu ai sebir yatur akid Rasulullah pas kanjeng Nabi ngalak susu gak dinto teretan ketika kanjeng Nabi ngalak susu pas malaikat Jibril ada bu leres Rasulullah panjenengan leres muncak saking panjenengan ngalak bir panjenengan jaktena lebih banyak boleh umat segalanon serosak tapi alhamdulillah Rasulullah ngakali kangkui kane seranda umat kanjeng Nabi Muhammad ngalak susu edeer bi ajunan Rasulullah malar mantar yako sebagai umat amin Allahumma paibak dari luar Masjidil Aqsa kanjeng Nabi Muhammad bodo botong ampar raja taretan botone ke kebai masjid mangken pai beri kubah emas kuneng emas kocak masjid Sohroh banyak nang gemper banyak nang YouTube kadang nika bani masjid Palestin nika bani Masjidil Aqsa masjid Aqsa sepingkirah nika tempat pemiyasa Rasulullah lambak ketika Mi'raj. Napa Mi'raj? Mi'raj Rasulullah dari Masjidil Aqsa dak ka langit bun atas gak ditok sabuna para ulama riwayat pastoron anda dari langit saya gagabai dari emas gagabai dari perak saya yoker kalaban sedajana permata bi ajunan Allah pai beri buan malaikat kanan benai kacirah kanjeng Nabi ban malaikat Jibril pas ongga da konde adito patrus da konde sak jalan ke atas langit pertama yang ben Nabi Adam apangki boleh bi Nabi Adam terus Rasulullah apangki ben Nabi Isa nang langit nomor 2 nang langit nomor 3 apangki ben Nabi Yusuf langit nomor 4 apangki ben Nabi Idris nang langit nomor 5 apangki ben Nabi Allah Harun nang langit nomor 6 apangki ben Nabi Musa nang langit kaping 7 apangki ben Abul Anbiya Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalam Nabi Ibrahim nyandar dak labang Ka'bah na malaikat saya kenal kalaban Baitul Ma'mur ya tas anika seting labang Ka'bah Nabi Ibrahim nyandar pas muda bu bi ajunan Rasulullah salah situ pesanan Nabi Allah Ibrahim akri ummataka minni ya salam Muhammad salam engki da umat ajunan pas kabala ke umat suarga ni kaganteng tanah suarga ni katabar aingah kabala da umat panjenengan mentamana suarga gak dito la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim sebagian riwayat mentamanan suarga gak dito panapa beltana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terus Rasulullah ongga ke atasan teretan pas ngetela panapa ngetela Sidratul Muntaha panapa Sidratul Muntaha gak dito bungkana bukol sabi Allah Ta'ala esaba nang langit nomor 6 tembus ke langit nomor 7 nika bukol ngak napa raja na nika bintang 400 miliar bintang di atas kita nika langit nomor tung sateja na taretan pengak napa raja na mailana Rasulullah ketika ngetela Sidratul Muntaha gak dito tabun kanjeng Nabi Muhammad ternyata dari bungkela keluar sungai 4 nahrun mimma'in ghairi asin aing tabar wa min labanin lam yataghayyar ta'muh situng boleh keluar sumber
keluar aing susu. Situng boleh keluar min khamrin ladzatin lisyaribin, keluar aing songai sumber dari bir. Pas keluar sumber boleh dari napa? Min asalin musaffa, dari matu semanis. Tabun Rasulullah ternyata Sidratul Muntaha gak dintok panapa? Yasiru fi dhilliha ar-rakibu sab'ina aman la yaqta'uha. Kagak tahu ya Sidratul Muntaha jang adauna ele betin bi orang numpak jaran 70 tahun tak tutup. Tabun Rasulullah wa idza waraqatuha wa idza napadauna tabun Rasulullah dauna gak dintok ka adanil fiyalah joraja pada bi gelanon koping agaja takadu tughatti hadil ummah daun situng nutupin dak langit bi bumi situng daun. Tabun Rasulullah ternyata buana jaraja. Tabun Rasulullah saban daun eta kuin malaikat. Tabun Kanjeng Nabi Muhammad saban daun eta pain senturongan pas auba ana bernah pas kekar zabarjad ban yakut. Tabun Kanjeng Nabi nang Sidratul Muntaha banyak balang sedari emas. Tabun Rasulullah nabarna dari naganteng Sidratul Muntaha. Pas Kanjeng Nabi nang sebagian riwayat ngatilak cukan songai 4 teretan sedua pada bi songai epumeh pada bi Nil ban Furat sedua tembus ke swarga eki kadito songai al kautsar ban songal asal sabil. Tabun Rasulullah nang sebagian riwayat Kanjeng Nabi pas masuk ke swarga bi Allah taala ketika ngelebati Sidratul Muntaha Kanjeng Nabi san beranjak lebih ke atas eta ku be malaikat Jibril. Kanjeng Nabi kulakan ka iya eka alam betes sedibaba lo bisa ke atas malaikat sabar atas amiliaran lo toman turun ke baba lo yati Nabi Allah ada bisa nembus nika kecuali ajunan mangkin sayati ini kula ketibi eki Kanjeng Nabi terus berangkat ke tibi teretan tanpa malaikat Jibril. Ketika perjalanan ke atas kak dinto Kanjeng Nabi pas nenggali situng orang laki Pak Kanjeng Nabi man huwa amalakun an nabi pas saya gak bisa malaikat napa nabi Kanjeng Nabi aja mereksanin ke tibi pas pada jawab kak disa manusia bane nabi bane malaikat bi Allah isabu tempat sesangat mulja lamba lesana puatikir atena ke masjid malolo iteran ke masjid pas lo tomannya kien ring tua duaan terus Rasulullah depak dak situng tempat pamatoran nengkak disah Kanjeng Nabi Muhammad penengalen da ajunan Allah bani Allah bertas langit keng Kanjeng Nabi saya buka penengalah kangkui ngelengalen da ajunan Allah nakin badai atasah bun atasah alam teretan pada bi orang tolbu montorong ngetela atasah di bareno ongke kemanara bani manara apa bertaseng bani gak disah Kanjeng Nabi Muhammad pasti hormat bi Allah beri hadiah beri pangkat beri Quran termasuk oleh hadiah pejang 5 waktu sampai akhirat di syariat kita bersama tabuna Kanjeng Nabi Muhammad miftahul jannah as-shalah kuncina swarga pejang 5 waktu sampai makin raya akin saben tahun saben Recep malai sajan besar hati kita bersama selok semangat sadun sas kan dapat ada bulan Recep semangat sahabat jangan apa swarga sampean lo kira buka kapi kecuali pada pejang 5 waktu malar mantar pada masuk swarga kapi amin Allahumma tandretan sedaja nika kula ki ngabahasa sejarah iki perkara faedah tinggal makin para rukun selain namung pemeseng abdi dua ngerti nomor situng motor apa jeng senga tek pole keng len dureng tolbu naudzubillah tek pole keng tsunami langit perempak mungkin badanya apa senga apa jeng lah apa jeng teretan ada cerita lu apa jeng masuk surga nih kata ada pak melan aja tereng gelenon orang gagal odi penapah nikmat kita bersama odi nyaman tunya banyak mondak neraka di budi nama melan tolong lebih-lebih dari alik nikini dan ngoda dan tolong cain mainan bi pajang
pejang niku hubung panjenengan bi ajunan Allah. Man tarakaha faqad hadamad din, orang wa pejang kurujuk agamana. Wa man salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Mun pejang nika rantah amal ibadah selain karatu ke Allah, tapi mun pejang rang-rang abajang sesempata tek boleh keng abangun masjid eka dintok pak ketibin masjid sama tu Nabi sampian bangun madrasah nah bahkan sempa kiai nah gelanon kesot kiai di soko sampai ke atas abdiin pasamak da ulama pun kaimah gelanon da orang semulja ketika abajang lu abajang demi Allah ada jaminan selamat deki kita. Jadi tolong cek kebaikan mainan pejang, yuk kita dekatkan diri kita kepada Allah, tegakkan kelenung pejang lima waktu tung matur pejang malar manter pada adik kekelaran selamat amin Allahumma. Saya nomor 2 reng tolbu cabun rukuruh montro nengah kepada natisah celing masjid deki isro rame ngak neka tapi masjid pakun 2 telok seberjamaah. Tadi motor masjid bu ke masjid, kakak ke masjid, li-alik ke masjid, baru sulok bisa gantian malai masjid tanpa apol san ke masjid perapot asabah nek bini mon ke masjid cepung sempung perapi begena malar mantar eterema kapti amin Allahumma. Paling akhir motor ada ustad enggak dintok besar sedeti ustad panjenengan motor abah muhajir kula abadah tolong li-ali engki li-ali di-ali nek kini mon bada orang mau Quran Allah cak senekah kenging ngerti ki dengan nang pokosok amma ngak gelak gelanon deretan nek suul adab Allah Ta'ala tabuakin panapa jaman Allah Ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum orang mukmin nek mon mereng asmana Allah orang mukmin sekuat iman ngeteratin apa wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana ketika mereka orang mukmin mengiding Quran sajan nunduk sajan khosok sajan banyak imana benih sajan ada gelak Allah ngak gelak nih kateritaan tolong ustaz dekik mon madrasah balincong saya ngak ya mon bedekuro ja Allahin pahin mainan arti malar mantar manfaat amin Allahumma ihdinas siratal mustaqim tsumma salatu wassalamu alal hadil mustaqim tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad as-sadiqil masduqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد, setajah para hadirin, para undangan, sesangat badan kaul amul jaki fadilatul mukarram Kiai Haji Ahmad Taib hadiri, sesangat badan kaul amul jaki fadilatul mukarram Kiai Haji Abdullah Khan Tabrani beserta sedaja para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para tokoh dan pemuka masyarakat, utamaipun sesepoti beserta sedaja perangkat ipun, sedaja jajaran takmir masjid setempat, beserta panitia pelaksana peringatan Isra Mi'raj, sesangat badan kaula amul jaki, sedaja para tretan kaum muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, sesangat abdin amul jaki. Pujian demi pujian cuma keatur ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala atas sedaja nikmat siapun dianugerahkan dak kita bersama, utamaipun kesokan dan pastinya Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkumpulan dan kulaban panjenengan
pangkian ban pelengkian Kak Dinto kangkui bersama-sama memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengereng kangkui sampurna na pepangkian ngaturakin pujian salawat ban salam pada mantar selalu tercurah limpahkan dia keharibaan junjungan kita bersama Nabi besar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sedaja para keluarga, para sahabat, para umat dan pengikut dan sampai hari kiamat. Malam mantar sedaja bernana ibadah, sedaja bernana kebagusan. Seampun kompak kita laksanakan bersama akati malam mangken. Terima kelaban sampurna sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal ibadah saya bisa tadi jalan-jalan kecemparan, jalan-jalan keselamatan. Datan kula ban pancenengan sedaja senak potoan molain odi nang tunya lebih-lebih kantos paki nang alam akhirat dan kula ban pancenengan barokana papangkian malam mangken iya ko sebagai umat kajeng Nabi pangkiin sareng kajeng Nabi tonton ban kawal dak labang-labang swarga dan kula ban pancenengan senak potoan amin Allahumma. Para tretan sangat badan kaula amul jaakin kelaban secara langsung pemator Isra Mi'raj sesapan tahun ia mutin sareng tan kulaban pancenan Kak Dinto aropakin kedatian mulja mana bahas dari awal tafsiran sampai akhir kajeng Nabi preman pole dek Mekah maka apu tuakin umur dan kulaban pancenengan keangkui abahas satu persatu. Karena apa? Karena dalam kedatian Isra dan Mi'raj Allah Subhanahu wa taala nutta ilmu umat-umat lamba ban ilmu orang-orang seakhir paoningakin ban etengalakin dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala saya sebut sareng ke Khalid iada berapa perkara Pak alibatakin manusia, alibatakin malaikat, alibatakin alam kubur, alibatakin umat-umat lamba, alibatakin alam atas, alam para malaikat, alibatakin alam dunya. Saya tembus kelaban mukjizat sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkana patut menabi ulama lamba sampai para sepuh. Terus para sepuh Pak engki sampean la sepuh kentok kula mulia ke ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena para bersepatan kaula amul jaakin dan kula ban pancen saja malam mangken mungkin cuma bisa muntut pan semenapan perkara penting. Dan kula king cuma sekonek bisaos. Sejelas dalam perjalanan Isra sepume kajeng Nabi ngastanen buruk dampingin teluk malaikat ada perjalanan seratas langit lebat anda na langit saya buakin bi kajeng Nabi bahwa sulam alladhi yamuddu ilaihi mayyitukum kenapa anda kadinto saya stanen kajeng Nabi di atas langit ane ke sulam anda sebiasa etengalen sareng majid dan kula ban panjenengan sedaja. Nada puna para ulama orang saya kadin tok biasa nama mata ke atas lang celeng ke atas bi kajeng Nabi jelasakin waktu kajeng Nabi narangakin kedatian Mi'raj engkau wa'utiya bil Mi'raj padatang antena langit bahwa alladhi yamuddu ilaihi mayyitukum aja anda sebiasa etengalen sareng mayyita bangkapi orang san para mati buakin bi kajeng Nabi anda gadin to bayaran insan ahsana min lau teman ngatela manusia da anda selebih bagus etempang anda gadin to karena apa para busat badan kaula amul jakin anda gadin to siapakin kangkuy orang semata Islam nembus tembusan ban tingkatan langit gadin to. Amma orang kafir, amma orang munafik,
Amma orang-orang maksiat selo tobat sampai mati dak babatana, maka lo sampai ongka di atas langit paling mantap ka dinto. Dalam pan hadis kajeng Nabi nar ada buakin. Mon bada orang mati mukmin, ahli iman, ahli ibadah, baka alaihi maq'aduhu fil ardi wa mas'adu amalihi minas sama. Mon bada orang ahli ibadah seta nangis sedaja tempat-tempat epume setoman ikan nengen kalaban ibadah. Ulama atikir tabun setoman atikir nangis. Ulama lebat embong baca Quran, embong setoman bacaan Quran nangis. Orang ahli ibadah masjid nangis, musalla nangis, tempat sejadah nangis. Dan kecukan amal-amal sayangka sang para malaikat badalabang ayatas labang-labang agak dintok cukan nangis. Dan setaja orang mukmin ahli ibadah selakar kena bagus epong ke arona sarang para malaikat termasuk malaikat maut ban pasuka bukan pintu-pintu langit yarak sarang setaja malaikat pada bi mantan anyar saya terbi pada tetanggana bahkan lebih ramai ban lebih meriah etempeng mantan anyar seitunya sebutnya meneng atas langit hada fulan ada fulan sebut kelaban paling bagus asma setoman alako sekencang alako seistiqamah apajang seistiqamah awirid dan semacam aneka orang mukmin tembus sampai ke atas dapat ada langit kapeng petok pada masjidul malaika atas pada Ka'batul Malaikah Al-Baitul Ma'mur. Tabun keholet kelak pada Ka'bah malaikat tingkat langit kapeng petok. Orang mati husnul khatimah semata Islam ayater arona sarang para malaikat sampun mariater bi pada tetangga ibadah dak pekuburan. Allahumma shalli ala Muhammad. Sahabat nang masjid malaikat Ka'bah malaikat di atas maka apa jang setaja esena malaikat ngatas langit gadinto marar mantar tepadak dan kulaban pancen dengan setaja amin Allahumma. Kami mun tepadak mai coba kilo dapat ada langit pertama sareng malaikat ekoca ajia orang secoba amal bacang amal celang san eperang bi Allah rudduh ila sijin ja penengka katang langit tambu akin dak kebabana pu mese kapeng petok elsa bertahanan ikan di orang-orang si kafir, si munafik, si ahli maksiat, si tobat sampai mati. Eka disa alu kulu kalaban jumlahnya orang-orang kafir, dalam mardah, dalam seksa, dalam kerwatan, tada istirahatan teka semenit, manar mantar kulabi sampean pada selamat. Amin Allahumma. On perjalanan sedua kajeng Nabi gadinto, baik perjalanan Isra sepume. Mi'raj sekas langit anika alibatakin pan berempan kelakuan bajang alibatakin pan berempan tempat bajang kula kang nyebutna sekadar bisaos sebagian Masjidil Haram Mekah terus kajeng Nabi pelebat da ke calon masjid kampung sebanyak kormana sebekal dadi perpindahan kajeng Nabi sekocak kampung Madinah kampung Madinah kajeng Nabi bakal agabai masjid sekocak Masjid Nabawi nekam merdua Masjid Mekah Masjidil Haram Mekah Masjid Nabawi Madinah manar mantar kulabi sampean pada teka hajat amin Allahumma. Pon semertelok na Bapak Masjidil Aqsa negara Palestin pu mekentok kajeng Nabi lebat dua masjid ban situng calon masjid setelok nekamul jakapi setelah mereka mul jagapi Masjidil Haram Mekah karena pada Ka'bah Ka'lisah selakar terti ibadah haji pan tahun saja ban etot sarang orang Islam dari setaja penjuru dunia mereka tempat kelahiran kajeng Nabi ban tempat yang kang kajeng Nabi sebagai utusan manar mantar taka hajat amin Allahumma. Nomor dua kemah Masjid Nabawi Madinah aneka sampun pindah kajeng Nabi abangun tempat perpindahan kento kampung Madinah lebatin
setahun setepongkor lambak tepak Isra sareng Kanjeng Nabi kilo abangun masjid. Sampun Kanjeng Nabi pindah abangun masjid. Napa masjid Madinah? Tempat setan Kanjeng Nabi sampai semangkin makbarona Kanjeng Nabi. Jelas yakin berada dalam Masjid Nabawi Madinah sekala nakik malar mantar cukan pada teka hajat. Amin Allahumma. On senomor telok napa Pak? Masjidil Aqsa. Kenapa Masjidil Aqsa? Poong kena Kanjeng Nabi ke atas langit. Di kulabi sampean andi telok masjid. Ani ke masjid seutamakin sarang Allah. Seperaja gancara manabi ibadah dalam etempang masjid-masjid selain. Masjidil Haram apa yang sekalian dalam anilai 100,000 kali bajang luar Masjidil Haram. Masjid Madinah apa yang sekalian anilai pada 1,000 bajang luar Masjid Madinah. Masjidil Aqsa kadinto cukan anilai berapa? Anilai 500 bajang. Orang apa yang sekalian ani kepada bi apa yang Masjid Tolbu 500 kali. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana apa kadinto mepahmul jaban lebih banyak gancara dabun ulama oleh barokah Kanjeng Nabi. Mekah tempat lahir ban yang kang sebagai utusan Kanjeng Nabi Muhammad. Madinah tempat setan Kanjeng Nabi Muhammad. Masjidil Aqsa Palestina tempat mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad. Malar mantar kula bi sampean oleh syafaat pagi. Amin Allahumma. Dapat ke atas nemu masjid boleh Kanjeng Nabi. Dalam pan riwayat Al-Bait Al-Ma'mur langit kapeng petok kentok bani Ka'bah melolo tapi kubbatun hadra dabuna Kanjeng Nabi bada kubbana bada masjid masuk dekat masjid malaikat langit kapeng petok kadinto sebada Ka'bah Al-Bait Al-Ma'mur tak kurang dari 70,000 malaikat sebenarnya lu abali pole sampai hari kiamat dari benyang malaikat nang atas langit seibadi sareng Allah Subhanahu wa taala. Pon. Karena para busat badan kaula amun jakin kula keng cuma mata orang masjid Pak. Begitu penting perjalanan Isra Mi'raj sampai Kanjeng Nabi hebat pelebat nang bumi ban male ban atas langit kalaban bajang tempat bajang masjid ban tempat solat ban semacam. Kelanon masjid Mekah ada banyak oneng, masjid Madinah ada banyak oneng. Kali masjid Palestin Masjidil Aqsa nikah abak melarat depak kak gasah namung malar manter sebelum saya tekulabi sampean apa yang sunat eka di setempat sehingga kulabi sampean teka hajat dak Mekah dak Madinah dak Masjidil Aqsa sana potoan. Amin Allahumma. Kenapa Masjidil Aqsa kadinto lamba pada orang bini mereka ndak Kanjeng Nabi saya rasa sahabat bini kentok Maimunah binti Sa'ad ada budak Kanjeng Nabi ya Rasulullah aftina fi Baitil Maqdis. Kanjeng Nabi kula taro ning panapa Baitul Maqdis ka dinto tempat pami'raj panjenengan dalam kota atau negara Palestin. Apa kuabi Kanjeng Nabi ardul mahsyar wal mansyar adia tempat perkumpulan manusia Pak. Mahsyar ni kepada dua mahsyar ni kepada dua di ulama itibakin mahsyarud dunia mahsyarul akhirah pada padang mahsyar nang akhirat paki ane ke paki san mare kiamat jaga di kopur polong kula bi sampean tempat setahun yang kula bi sampean ke imah namung ayoba sareng Allah ta'ala dari tembaga ayoba lang yang dari emas sareng Allah Subhanahu wa taala 50,000 tahun gak disa lo ngakan lo nginom lo tedung lesoh payah panas arjang lapar lo pamate bi Allah namung malar manter tepada golongan senaung golongan saya pemolja golongan saya pengenom golongan saya paringan deeran sareng Allah. Amin Allahumma. Pada mahsyarud dunia Kenapa mahsyarud dunia akompol orang Islam pakai nang dunia san lepara kiamat Allah Subhanahu wa taala kebai gangguan nang dunia ni kabar pada bentuk kokos pada bentuk fitnah gangguan agama
Sehingga orang Islam banyak lo pernah. Orang Islam banyak lo pernah sampai buru kapi dekat Palestin pagi. Buru kapi dak Masjidil Aqsa tempat ongkar kajeng Nabi kak dinto. Sampun. Ya banyak orang Islam bareng Masjidil Aqsa Allah Subhanahu wa taala ngutus angin celep. Angin celep lega mun tepak kareng Islam keng asiman. Tapi angin celep lega mun dapak dareng kafir ban orang munafik ban ahli maksiat aneka para pusat badan kaula amul jakin apor tapor sampai seminggu. Aneka saya maksud. Pon mereka dinto Allah Subhanahu wa taala ngutus angin celep lain. Lega mun tepak dareng Islam, se-Islam ken tok mate. Jika mungkin sebudian boleh pohon salamate pak menyebar sedaja orang-orang kafir sampai tak ada agama Islam kadin Quran lobar masjid keng kade bangunan orang masuk dari dalam masjid muka Quran ternyata Quran ke into lampun kade dulu bangomololo ada tulis sama sekali etaja orang-orang si hafal Quran dan Islam ya pemate Quran ya petada sampai kare orang-orang tubut tuna nang waktu kadin to sajan banyak orang azina, sajan banyak orang mabuk, sajan banyak orang maksiat, bahkan banyak orang si azina biemang, biembong, nang tengah embong, malar manter nak foto kula bi sampean, pada lo nyapu ke zaman saya kesebut, amin Allahumma. Onda pun kajeng Nabi Ardul Mahsyar wal Mansyar, Masjidil Aqsa dia tempat pekumpul orang mukmin pagi nang akhir para kiamat. Kajeng Nabi ada budak para sahabat itu datang di bingkapi dak Masjidil Aqsa wa sallu fi abajang kapi kaki nang Masjidil Aqsa fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairi karena situng bajang nang Masjidil Aqsa pada bi 1000 bajang dalam masjid selain anar mantar taka hajat dapat dak Masjidil Aqsa amin Allahumma. Nek riwayat si ada buakin Masjidil Aqsa nilainya situng bajang pada bi 1000 bajang. Maimunah bint Sa'ad pas ada budak kajeng Nabi, ya Rasulullah, fa illam astati an utahammal alaih. Mon kula lo bisa dapat kakasa kajeng Nabi dan kula da ramah lo takahajat da Masjidil Aqsa. Apa kuwa bi kajeng Nabi ahdi duhnan tus yusraju fi qanadili. Ba nganyumpang minyak sebisa petera nang damar-damar Masjidil Aqsa fa inna man fa'ala dhalik kana kaman atah karena siapa orang senyumbang damar Masjidil Aqsa maka bi Allah Subhanahu wa taala paringin ganjaran ban keutamaan pada bi orang setekah hajat da Masjidil Aqsa. Makanya para besar badan kaula amul jakin ani kasitung keistimewaan saya sebut bi kajeng Nabi Masjidil Haram lah banyak oneng, Mekah lah banyak oneng, Madinah lah banyak oneng, Masjidil Aqsa tempat mi'raj kajeng Nabi. Dalam perjalanan Isra Mi'raj juga masjid seutama yang jurakin bi kajeng Nabi pakon datang, pakon iktikaf, pakon abajang karena nilai ibadah Masjidil Aqsa aneka lebih banyak etebang masjid selain malar mantar tepada dan kula ban pancen dengan saja amin Allahumma. Karena bi ulama juga bi kajeng Nabi ada buakin termasuk merame masjid termasuk ngesen ibadah da masjid nyombang temaramas iktikaf termasuk perkara yang jurakin di masjid maca Quran bajang sunnat pengajian ban semacam maca Quran ban semacam termasuk perkara yang jurakin tapi juga termasuk perkara yang jurakin bi kajeng Nabi nyombang damaramas kan semakin pak ada damar yang lambat lo bisa nyombang minyak nyombang napa nyombang listrik nyombang PL kajeng Nabi ada buakin siapa orang sementara masjid maka malaikat pakun adua istighfarakin adua bagus da orang kadinto selama masjid kadinto senat kalaban sombang. Dan juga kula bisa pan menyumbang pialana masjid sampai sebulan berarti kula bisa sampean andi ibadah doa malaikat barokah doa malaikat
barokah istighfar malaikat selama sebulan malar mantar ekol liatan kula ban panjenengan sedaja amin Allahumma pon niki sepertama semar dua lambak bersahabatnya menadul asabi matur dak kajeng Nabi ya Rasulullah idza tulina bil baqa ba'dak fa aina ta'muruna kajeng Nabi mun kula andi umur lancang samarana panjenengan kula nang kaim kajeng Nabi kula nang kaim kajeng Nabi bi kajeng Nabi ada bakin alaika bi baitil maqdis bangamon tero nang entar da baitul maqdis nang masjidil aqsa idissa fal'allahu yunsa'u laka dzurriyyatun yaruhuna ila dzalikal masjid wala bang andi nak foto mon semak bi kasah nak foto nak kita termasuk orang siapa jangan nang masjidil aqsa karena salat di masjidil aqsa aneka utama ban sangat istimewa mongku ajunan epon Allah nika dabuna para ulama termasuk dari pan fadilat saya jurakin bi kajeng Nabi dak para sahabat kakek mon lo endak nang Medina sibuk nang Medina terus pindah dari Medina jak ngaleman kaman ngale dak Masjidil Aqsa makanya banyak para sahabat entar dak Masjidil Aqsa anapa sabab ka disa tempat napa tempat akhirat para anbiya mon pensiun para nabi lambak mon umat mate kapi buru ka kamah buru dak Masjidil Aqsa makan paling banyak kubur para anbiya nang ka disa bahkan Nabi Musa atau manyoon di Allah ya Rab amitna bi bangki amitna bi baitil maqdis bi qadri ramyati hajar pangeran dan kula mun sedah sabakin pesamakin kuburan dan kula eseting Masjidil Aqsa Baitul Maqdis sekater sepenambung batu Allahumma shalli ala Muhammad Nabi Ibrahim juga nika semak makbaron nang Baitul Maqdis para tretan san badan kaula amun yakin terus dari Baitul Maqdis kentok juga masjid semulja bi kajeng Nabi ada buakin la tazalu ta'ifatun min ummati ala al-haqqi zahirin wa ala aduwihim ghalibin la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti Allah bi amrih tak singser pada kelompok tentang umat sepakun kuat memperjuangkan kebenaran memperjuangkan keadilan dan menang dak moso-mosona lo terpengaruh kelaban pengaruh orang kafir lo terpengaruh kelaban sogong ahli dunya lo terpengaruh kelaban kelaban coba setan pakun tentang umat sehingga ada barang leres se memperjuangkan kebenaran sahabat matur ainahum ya Rasulullah ekaimma kelompok kadinto sesampai kiamat pakun bener sesampai kiamat pakun perjuangan sesampai kiamat pakun menang dak moso-moson Islam kajeng Nabi adabu di Baitul Maqdis wa aqna fi Baitul Maqdis yang seting Masjidil Aqsa dan sekitar Masjidil Aqsa sampai semangkin orang-orang Islam memperjuangkan Masjidil Aqsa sekerpu abi Kristen ekerpu abi Yahudi ekerpu abi orang-orang kafir banar manter tretan dan kulaban panjenengan kaum muslimin saya memperjuangkan Masjidil Aqsa sampai semangkin sekene banyak ipaten sembo banyak ipaten semak banyak ipaten sereng sepo banyak ipaten banar manter oleh akan cara perjuangan agama Islam serta yang ke para syuhada seandik pangkat tengki ngajunan epon Allah amin Allahumma aneka pan berempan keterangan sahuban kalaban Masjidil Aqsa Masjid Mekah ampun banyak oneng Masjid Madinah ampun banyak oneng Masjidil Aqsa aduh apa ya Allah mantar tak acad dak Mekah ya Allah mantar tak acad dak Madinah ya Allah senak potuan mantar tak acad dak Baitul Maqdis kelaban selamat ban gampang amin Allahumma oh ini pertama semar dua kula matura masjid alhamdulillah lebat adat ban kebiasaan ematura pan berempan masyarakat dalam bulan Rajab memperingatkan Isra Mi'raj ani kamaram masjid sehingga kajeng Nabi Isra Mi'raj masjid kapi masjid kenapa lo mereng kabar kajeng Nabi nang Masjidil Aqsa bener cuma keng asalat imamen para anbiya mari asalat
para anbiya, para utusan kadin to musyawarah ilmu. Nabi Ibrahim akhutbah, Nabi Musa akhutbah, Nabi Isa akhutbah. Ada bu sengko Ibrahim, engkau Nabi yutus bi Allah, tang umat enga aria, tang mukjizat enga aria. Nabi Musa juga Nabi dato. Nang ajuna para anbiya dan para utusan. Akhirnya bak rembak pola berisi oneng para utusan para anbiya bila waktu kiamat. Nabi Adam tak oneng, Nabi Ibrahim tak oneng, Nabi Musa tak oneng. Paiton tung ilmu ndak Nabi Isa ada bu kula lo oneng jelas bila waktu tanggal bulan persis. Namun tabun Allah mon kula hamba kula tepak yutus bi Allah kiamat kentok pada bi orang ngandung lampun ngistangisan se para rembi. Jadi para pusat badan kaula amun jakin 2000 tahun Nabi Isa kadin tok sekitar 2000 tahun Pak aneka dunia ni kelampon para kiamat pada bi orang ngandung lareng cereng para rembi malar mantar kula bi sampean ki pada lancang umur amin Allahumma. Karena pertama mata orang masjid mohon pada rutinan masjid tenda para anbiya tenda para utusan siarempek ilmu nang Masjidil Aqsa. Makanya kula mata orang masjid tolbuk alhamdulillah pada rutinan entar kerutinan. Ana palok mereng kabar pancenengan Kajang Nabi ada man ghada ilal masjid la yuridu illa an yu'allima al-khaira aw yata'allama kana lahu ajrul mu'tamir tamil umrah. Siapa orang semangkat yang siang entar ke masjid, dak masjid banyak yang don candona, dak masjid banyak yang arem ke politik, dak masjid banyak yang main, dak masjid banyak yang tedunga, tapi yang semata-mata untuk ngajarin ilmu. Ada belajar ilmu, pada rutinan, pada pembahasan kitab, pada bab pembahasan tentang syariat, maka bikinnya Nabi ada buakin mon kadin tok yang siang semangkat di Romana, maka orang kentok pada oleh napa oleh kencara orang umroh sesampurna umrohna. Pak umroh semangkin paling muda aneka biayan sekitar 30 juta. Sampai ki entar dak rutinan pengajian ingat malam mangken cuma sejam 2 jam aneka sampai pada bi keluar biaya 30 juta ilmu jalan ibadah umroh setre masarang Allah Subhanahu wa taala kamil umroh sesampurna umrohna malar mantar ekol labi dan kula ban pancen dengan setajah amin Allahumma. Oh mun mangkat malam lain Allah ibadah umrah mun mangkat siang wa man raha ilal masjid la yuridu illa an yu'allima al-khaira aw yata'allama kana lahu mislu ajril haji tamil hijjati. Dapun kajeng Nabi siapa orang sekeluar malam di Romana antara ke masjid banekeng antara dekan dan mainan tapi untuk ngajarin ilmu, ada menginakin ilmu, ajar kebagusan, ada mengajarin kebagusan, maka orang kentok pada bi orang haji sesampurna haji nah. Pak, 2 tahun perai haji, ngereng kula bi sapan pada rutinan, masjid ke masaus entar. Orang entar dak rutinan masjid, monetre masarang Allah pada bi ngelaksanakin haji sesampurna, haji biayan pada bi sebidak. Bila sampean sama keluar sebidak juta ilmu jalan ibadah ada ke Allah neka apan tadu jam kalau jam tok ngantok selesai ngak mangken monetrema sedaja oleh kencaran haji malat mantar ekol labi dan kula ban pancen dengan sedaja amin Allahumma. Oh neka samar 2 para bos sebatan kaula amun jakin samar 3 mata ora masjid boleh SN kalaban bajang mak jaking cuma rutinan merolo ngak mangken. Kula bi sampean ke entok para tretan ke barat ke timur ke laut ke daja umat Muhammad. Engkau umat Muhammad. Pak pagi nang kiamat umat Muhammad nek saya ko bi kajeng Nabi ni ka umat Muhammad. Kiranon kiamat nek pagi aris bariso. Pada malaikat si abikti bane sekara besampean ko antara dak kajeng Nabi. Engkau yang terhadap barisai khona khalil ban pada malaikat si abikti napa boleh pakai nang kiamat orang jaga abaroba pak tergantung akhlak masing-masing
Si akhlak pada bi ketang, aceh tak ketang. Si akhlak pada bi olar, aceh tak olar. Si akhlak pada bi babi, aceh tak babi. Angkan si ane man pada ulama pidato, pagi nang kiamat emak lo kenal ke anak, laki lo kenal ke bini, teretan lo kenal ke teretan, majadi lo kenal ke penakan. Anapa? Penakan nah, teretan nah, laki nah, bini nah, keluarga nah, orang beketang, orang bababi, pon, mula cetak orang bababi, paen terada baris kajeng nepi bi malaikat lo iba, hanya ke bani barisan dinak kan, kaki banyak bendera kiamat. Benderan ahli masjid, benderan ahli pengajian, benderan ahli sedekah, benderan ulama, benderan nareng wali, benderan kajeng nepi, benderan tukang mabuk, benderan tukang zina, benderan tukang korupsi, benderan tukang ngecok, badekap. Apa baris nih baris ngatur malaikat. Dia sampai dah barisan kiamat pagi, barisan yembong, ada barisan polisi. Polisi ya baris, pas sampean ustad, aku can asarungan tronor barisan polisi, tempak sampean. Engkau keluar sampean benih polisi. Makanya ustad lah banyak pengikut nang kampung, loleh baris sampean benih polisi, lu asarakan pada bi polisi. Pakai dah nih, mula cetak ketang, mula cetak babi pak, mula cetak hewan, nama boleh kajeng nabi, amang londa. Alhamdulillah malar mantar kula bi sampean pada selamat ya amin Allahumma on para beset badan kaula amun jakin saya rasa temu ada bi kajeng nepi kira nyareh kajeng nepi eta muka ada bi kira nyari kajeng nepi iya kok ada bi kajeng nepi saya apa orang si ampo apa jangan dak kemas masjid. Nabi teman ada budak malaikat pagi si jaga ada tang umat perlu golongan sepertama muana terak pada bi matahari, golongan nomor dua terak pada bi bulan, golongan nomor telu pada bi bintang, sahabat mator pasera kentok golongan kentok kajeng Nabi ada bu golongan kawal bi malaikat tak periksa amalah tak yadang bi malaikat langsung lancar masuk surga. Orang seterak pada bi matahari, orang berjemaah ke masjid datang sebelum adan, kita adan datang siap masjid. On nomor dua sepada bi bulan terang orang-orang semasuk pada bi adan apa yang bi adan orang-orang nomor telu seterang pada bi bintang orang-orang sedatang dak ke masjid mari adan cuma nyapok dak takbirai imam. Nega para buset badan kau lamun jakin kilo dak pada kiamat bi kajeng nabi layu memaki pak. Tang umat pagi si ahli masjid, ahli berjemaah masjid, kawal malaikat, taisa periksa, bajang sampurna dan sampurna, para bu terak muana karena rajin berjemaah mas. On para bu sebatan kaul amun jakin. Lega saya maksud. Coba makanya para ulama ada bu lebih bajang malam pak saya. Apa bajang malam? Maghrib esok sok. Lo tepak kaseng kana maghrib mari alaku. Esak pak mari ngakan tok ngantuk. Sopu tepak nyaman teh. Karena dapun para ulama asqal salawat alal munafiqin. Paling berang salat dak ke orang munafik maghrib esak sok. Kajeng nepi abri kabar gembira da orang secuma baneking abajang maghrib esak sepu tapi sempat berjemaah ke masjid. Pokok abi kajeng nepi basyiril masyain fi dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah. Berin kabar bunga dari orang seatengka nang tang petang malam maghrib esak sepu terak da mara pagi nang kiamat. Mon latera pak, katela bi kajeng nepi, reng tolbu, kakek entran dak masjid, bajang malam, maghrib esak sopu, kakek tera muana, tera betena, karena kakek tang umat, ayo norok sengkok dak lah bangga swarga, kalan mantar tepadak dan kulaban pancenengan sedaja, amin Allahumma. On, dabuna para ulama lebih sepu, banyak sepu pak kentok pak. Antara ngah umat Muhammad sampean seseongku nah umat Muhammad saya temu ka ada bi kajeng nepi saya cek ka ada bi kajeng nepi
entar sepuh ke masjid pak, masjid ke mas on sampean lo apa aja kimpon la entar ben kinginengku bitong ki jemaah sepuh res baje mangke iman bitong banyak masjid jemaah sepuh ka dintok lo sampai ada pak ada bitong keriking sampean lebih banyak itu bang jemaah sop kadang lo ada pak dupo aneh ke umat Muhammad oh mungkin Jumat kapi oda ngasongotan tarawih napa boleh bine kene kapi oda ngasongo tapi saya yokor bi ulama sepuh saya orang saya berjemaah masjid sepuh man shalla subha fi jamaah kana fi dhimmatillah siapa orang siapa yang sepuh berjemaah Allah setanggung jawab oding matena kuburan kiamat pagi Allah setanggung jawab membeda orang cangan ca dah ahli ibadah jemaah sepuh masjid Allah selalu terima pak kan kula bi sampean terus jemper rezeki terus lancar urusan terus neka kapi ibadah saya entar masjid aneka umat Muhammad kakam kula bi sampean pak sepuh nang masjid kadang lo dapat ada dupolo coba entar lagi sejam lagi dak bang labang raas tak nguncem lagi kol peto ngapeto sejam cek sampai 3 jam baru bajang sepuh sampean ngetela iki entok bitong ning 10 orang pangamba dak bang labang asar pasaran sampai macet mobil iki lagi kakam masopuna ni ka ba angka nabi ulama itu buakin Islam lo nampu perang dereng kafir Islam lo nampu ajuakin agama korsopuna pada bi Jumatan mon sepuh pada bi Jumatan Islam lo kira bisa canca bireng kafir amar ma'ruf nahi mungkar lo usah perjuangakin ane kada bener reng kafir sampai ngocak reng orang pentar semangkian nang barat ni kan nang Amerika ngocak reng Islam mon sepuh banyak pada bi Jumat aja tandana orang Islam je kuat lo bisa pecah belah ngireng kula mata Quran ni ka pak on pernah pelok mereng kafir juga orang entar berjemaah ke masjid neka pak ban pajang situng andi ganjaran haji kanjeng Nabi adabu man kharaja min baiti mutatahhiran saya orang saya keluar di roh mana audu di roh apa audu di roh ma bah keluar entar ada masjid untuk pajang fardu anapa me soro audu di roh ma bi kanjeng Nabi mon lo audu irama audu masjid jalan takutnya perga bakso sampean lagi naudzu dirama lo ke perseperan lah kan entar ke masjid di salatin mafruḍah untuk pajang fardhu kana lahu mislu ajril hajjil muhrim maka orang kento oleh ganjaran ibadah haji sesa ihram apa ke pajang sekalian mulai mapajang panare entar ke masjid panare ngala wudu di Roma sepuh duhur asar maghrib isya maka sampean kentok pada bi ganjaran haji le makale Allahumma sholli ala Muhammad makanya mentera orang soki orang ahli berjemaah masjid oncang orang luar pagar masjid sero mana tingkat mobil banyak emas banyak wallahi sokian orang setang tahu tangkeng orang berjemaah ya mas or berjemaah masjid daripada fardu lima kali lepas bi mangkat haji lima kali sekisokin orang lo bisa pak setahun nikah haji lima kali lo bisa napa boleh sehari maka soki mau lo berjemaah ke masjid lo oleh ganjaran ibadah haji tapi makin miskin tang tahu tangkor berjemaah masjid kan sehari pun pada bi lima kali haji mon seminggu mon sebulan mon mulai kene ngode sampai tua jid masjidan patut bi pangeran saya panggil ke ada dalam bangsa surga la usah periksa saja malaikat aja saya ampu apa jangan masjid mulai ngode sampai tua lejak tempang amalah aja jangan cek ganteng langsung dipersilahkan masuk surga malah mantar tepadatan kula ban panjenengan amin Allahumma oh monentar pajang sunat ke masjid waman qama ila subhatid duha la yunsibuhu illa iyyah
kana lahu ajrul mu'tamir. Siapa orang seentah dak masjid audu di mana? Si audu di masjid. Mana lo pernyeper dak toko dak sar pasar audu di mana? Antara apa jangan duha, antara apa jangan istikharah, antara apa jangan hajat, antara itikaf tahiyatul masjid, antara apa jangan sunat mutlak, maka bi kajeng Nabi ada buakin pada bi kancaran entar umrah dak mak umrah 30 juta. Kenapa jangan sunat 5 kali 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 30 juta, 150 juta Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bajang sunat 5 kali 2 rakaat sunat. Orang wudu di mana? Lakala niat untuk ibadah masjid. Oh, orang apa aja masjid. Ternyata aki aja gale sana. Wa salatun isra salatin kitabun fi illiyin. Orang siapa aja fardo, apa aja fardo pole. Yang taran sedua lo dan badan lesana, lo arasanan, lo afidna, lo apeswan. Lo apanta ceropu, lo apanta soroso dari sopu dak dohor, di dohor dak asar, di asar dak maghrib, di maghrib dak esa. Nah papa, tabuna kajeng nepi catat nyaman nang paling nang swarga se paling tengki swarga eliyin. Apa jang sopu? Tengah telesana sampai dak ke dohor, catat sekalian. Dohor dak ke asar lo apeswan, lo apanta dan badan, apa jang masjid kapi, catat 2 kali. Jadi mon sepajang 5 waktu sehari semalam aja galai sana ke masjid lo apeswan lo arasanan lo afitna lo apenta soroso lo apenta puteropu lo apenta pas telampas sehari semalam nyamana catat bi malaikat nang surga illiyin yashhaduhul muqarrabun sebekal tada saksi malaikat serak para dek Allah pagi ati kanan de orang siapa jangan masjid aja galai sana karena kaki kendangan surga sepaling tinggi malar mantar tepa ada dan kulaban pancenengan setaja amin Allahumma. Oh neka para buset badan kaul amul jakin telok faida matoroah adua mun adua ada Allah nyon teka hajat ke Mekah nyon teka hajat ke Madinah nyon teka hajat di Masjid Aqsa amin Allahumma. Matoroah kegiatan bagus masjid rutinan baca kitab tikir wirid dan semacam sehingga latinin sehingga entar makin masjid orang manabi pada undangan umum anekan cercek rajana motor apa yang berjemaah masjid malat mantar kulabi sampian kenging taufik hidayah dari ajunan epon Allah subhanahu wa ta'ala senak potoan amin Allahumma. Aratretan sampadan kaula amul jakin nyon sepora karen cuma kadin tok sebisa torakin serang tengku da saat malemangken atas seta jasa lalopot korang langkung pon nyon sepor sedak batas akhiran wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma qawwina la fi'li ta'at wa qawwina la tarkil ma'asi. Wahdina wahdi bina wa aslihna wa aslih bina wa fahimna fahim bina wa faqihna faqih bina wa nawwir qulubana wa quburana waftah lana futuhal arifin. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardah wa la takilna ila tadbiri anfusina wa la ila tadbiri ahadin min khalqika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al alaina dairatan wasi'atan min hifdika wa ri'ayatika min jami'il aswa wal adiyati wal baliyat minka najul kifaya ya kafi minka najul hidayah hadi kafana mujiran minal aswa wa anta jiwaruna kafana hafidhan al baliyat wa anta hafiduna. Allahumma hadihi alsinatuna nataqad bisyakwa ilaik
wa bikal musta'an fi kulli maqsud ilaikal mushtaka fi kulli muhimmah ya arhamar rahimin irhamna wa ya ghiyatal mustaghithina aghithna ilaika fawwatna umurana wa intaha sayruna wa lam narju likashfil bu'si wa durri siwaka ya arhamar rahimin Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah waj'al akhira kalamina min hadid dunya dani ala ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Allahumma kama hayatana alaiha fathabbitna waqbitna alaiha inda qidai ajalina la fatinin wala maftunin wala mughayyirin wala mubaddilin wala dhallin wala mudillin birahmatika ya arhamar rahimin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin rabbana taqabbal minna bisirri asraril fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.